إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي القدير القائل في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سورة آل عمران الآية 102. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surah Ali Imran ayat 102 di atas menjadi ayat yang diulang-ulang setiap pembukaan khutbah Jumat. Salah satu alasannya, keimanan manusia selalu mengalami perubahan. Untuk itu, anjuran takwa ini harus disampaikan, diulang-ulang agar keimanan terus bertambah dan menjadi husnul khotimah dengan tetap memegang keimanan yang kokoh. Alasan yang lain, karena sampai saat ini kita sendiri tidak pernah tahu kapan, di mana, dan dalam kondisi seperti apa kita akan diwafatkan. Sebagian dari saudara kita yang juga beriman, ada yang wafat karena sakit, ada yang karena kecelakaan, ada juga yang wafat ketika hendak mengumandangkan azan dan bahkan dalam keadaan bersujud. Allahumma amitna bi husnil khotimah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Dalam kondisi apapun kematian itu datang, sebaik-baiknya kematian adalah mati dengan menggenggam keimanan yang kuat. Hadirin yang dimuliakan Allah, mengapa Allah menyuruhkan kepada kita agar kita bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa? Bahkan dalam ayat di atas, firman-Nya diikuti dengan huruf-huruf nida dan taukid sekaligus. Benarkah alasannya? Karena pilihan hidup bertakwa adalah ikhtiar yang begitu sulit. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengilustrasikan takwa bagaikan berjalan di atas duri. Karena itu, hanya orang-orang yang betul-betul berhati-hati yang mampu berjalan di atasnya dengan selamat. Mengutip pertanyaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di atas, bagaimana seandainya duri-duri yang dapat menghancurkan ketakwaan itu betul-betul ada di dalam dunia ini, dan hal itulah yang sebetulnya menjadi kiasan dari perbuatan maksiat. Bukankah dalam suatu kesempatan Baginda pernah berpesan bahwa perjuangan paling terberat untuk dicapai adalah berjuang melawan hawa nafsu yang dipertemukan dengan maksiat. Dan tatkala maksiat masuk ke dalam tabiat manusia, ia hanya merusak nilai fitrah atau kesucian yang terdapat dalam hati, mencabik dan menghancurkan kesucian itu, lalu mematikan ketakwaan kita, hingga akhirnya banyak di antara kita yang tidak peka dengan kebaikan. Karena satu duri itu, duri lain masuk juga, menusuk kita. Kita menjadi malas beribadah, malas bertaubat, malas belajar, malas mengaji, malas sholat sunnah, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, bagi kita yang selalu beriktikad ingin melakukan kebaikan itu, kita perlu ingat bahwa duri-duri maksiat itu sangatlah banyak di sekitar kita, mengintai kita sampai kapanpun.
Solusinya hanya dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dari situlah kemudian mari kita identifikasi diri kita. Sudah semirip manakah kualitas hidup kita dengan akhlak Rasulullah, dengan akhlak Qur'ani? Hadirin yang dimuliakan Allah, untuk memahami karakteristik akhlak Qur'ani itu tentu tidak hanya dengan menunggu. Harus ada usaha mengaji Al-Quran, mentadabburi sampai benar-benar mengerti karakter akhlak Qur'ani. Mari kita perhatikan beberapa akhlak Qur'ani yang juga menjadi akhlak Rasulullah. Pertama, Rasulullah selalu mengutamakan kejujuran dan kebenaran. Surah At-Taubah ayat 119, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Dua, memenuhi amanah. Surah An-Nisa ayat 58, Allah berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Kemudian 3, adil. Surah Al-Maidah ayat 8, Allah berfirman, I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat pada ketakwaan. 4, tawadu. Surah Asy-Syu'ara ayat 215, Allah berfirman, wahfidh janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Kemudian yang kelima, bersabar. Surah Ali Imran ayat 200, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Kemudian yang keenam, bersyukur. Surah Al-Baqarah ayat 172, Allah berfirman, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Kemudian yang ketujuh, mudah memaafkan. Surah Al-Maidah ayat 13, Allah berfirman, fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian yang kedelapan, penyayang. Surah Al-Isra ayat 24, Allah berfirman, wahfidh lahuma janahadh dhulli minar rahmah. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. 9, istiqamah. Surah Hud ayat 112, Allah berfirman, fastaqim kama umirt. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu. Yang ke-10, bersifat dermawan. Surah Al-Baqarah ayat 254, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Dan seterusnya dan seterusnya. Pertanyaannya kemudian, sudahkah dalam diri kita terdapat kemiripan-kemiripan sifat dengan Al-Quran? 1 ayat saja, atau 2 ayat saja, atau bahkan 1 juz. Namun biasanya apa-apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran adalah sesuatu yang seringkali ditinggalkan oleh kebanyakan manusia. Artinya Allah menyuruh untuk jujur, manusia banyak yang tidak jujur. Allah menyuruh untuk adil, banyak manusia yang tidak mau adil. Allah menyuruh untuk bersyukur, banyak orang yang kufur. Kemudian Allah menyuruh kita untuk beristiqamah, banyak orang yang tidak mampu untuk istiqamah. Dan pada akhirnya, semoga kualitas hidup kita dari hari ke hari semakin mirip dengan Al-Quran. Sebab Allah tidak pernah melihat pada baju yang kita kenakan, tidak pernah mempermasalahkan besar kecil tubuh kita atau hitam putih kulit kita. Namun yang Allah nilai adalah seberapa baik hati kita yang berjuang untuk mengkokohkan iman. Inna ahsanal kalam wa abyanal nizam
كلام الله الملك المنان. والله تعالى يقول: وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، البشير النذير والسراج المنير. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والرياء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.